Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, эта мечеть находится в Норвегии, городе Сандвика. Эта мечеть стоит 15 миллионов кронов. Собрали 12 миллионов кронов за 2 месяца. Эту мечеть нужно выкупить до 1 октября. Если не выкупить его до 1 октября, эта мечеть просто продадут. Хозяин продаст его любым другим людям, и мусульмане этого местности останутся без мечети этого города. И остается 3 миллиона кронов, и эти 3 миллиона кронов где-то 300 тысяч евро. Баракаллаху фикум. Посланник Аллаха сказал нам в хадисе Бухари Муслима: «Ман бана масджидан лилляхи бана Аллаху лаху фил джаннати митля». Тот, кто построит ради Аллаха мечеть, то тому Аллах построит в раю такую же, то есть такое же здание, такой же замок. Баракаллаху фикум. Поэтому спешите получить эти великие награды, участвуйте. Салам алейкум ва рахматуллахи. Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи ва ба'ду. Тхо Норвегия дахар хвайду, инсат гауshqiya tarbahana. Hermettiga oga isşar çuha mecgi musu khilbiyes şol biyahk maşbolşa işliyelin yormet uçuhat qadarş khilla Quran amosh khilla fiqh amosh khilla hadisi urok khilla ahinsa quz tay itbir duquchuha ibir shwayni khil ta'asha tabah kan shira besh du ilm amosh uquchuha tagan tatsiha nissa dilla Hermetki yol şuur hermetki derse hermetki tatayuak savur şaella dühhala şahar hermetki şuga haq yok adiyor on derçe ça şugara tşin ça no qallu khilyoç qazna yaxsan şiyata dikçaq doyla şutun deyla şiyilqdu şugar ala weygisht alla aqudaq duyuqshnega 30 milyonda norveski krondu iza евро daqcha 1 milyonni 300 тысяч евро خلقتنا أوصل أخشوا يورو ديلش للا ما يجي يمتك على خيطر يو نهار متك شاء هو نرويجا حق يشمت يح يور لات ديش جادو ساندويك ورش متك يور إشتا ميش حش بقون دعيل متك شعش يزاي أتسل إشت شو مساجا ديخر درتخ شيء لا تلوشنجا لا تسر حقنا دلجا إرن خيدات صدق الجارية ولا صدقة الجارية ولا ليلش دولشتولا ساعدوه استقد على شيء ويغمر دقردنا صلى الله عليه وسلم أدم عدالشة سنهم دخيشتو أي تبت دعوشتو قهم دوتس قال أسيق أحا ليلشتو ساعدو أس ليلشتو ساعدو أحا ماجد قدو هم داج أدم عدالشة سنخ بيت يتر بولشتولم دائم أس أدم وشينا دعوش سنتر دو إز ستوام مشو سوتسيقها شينا بوق حباق البوتسديح من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة البيامر أو كما قال صلى الله عليه وسلم ماجد قريانا مل ولاحا الله يدوها سنة دال قانا يلسمن شوحا ماجد قدوغدو أي يلسمن يؤال قابق سنزا أقا إسنة قدوغدو قيش حديث يلشل صلى الله عليه وسلم سنة ليرمي بصل يجري ديخر درق شيء لا تلوتشولا داق لا تر الله ريس فيل الله هات يحيي بيرك تيوال